Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hi everyone. Okay, so now we move to topic 9, okay, for reproduction and development. We look to first subtopic 9.1, sexual reproduction in flowering plants. We focus to the gamete formation. Kita start dengan development of a pollen grain and formation of male gamete. So actually, what is the pollen grain? So pollen grain ni sebenarnya adalah male gametophyte. Okay, so kat sini the male gametophyte. Okay, male gametophyte adalah pollen grain. Okay, so it begins its development within the microsporangia or pollen sac of the anther. Okay, so kalau kita lihat rajah anther ni, okay, ini adalah anther. Anther. Bila kita buat CS ataupun cross section dan dibesarkan, okay, kita dapati ada 4 pollen sac kat sini. 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 microsporangium. Okay, ataupun microsporangia ataupun 4 pollen sac lah. Okay, maksud kat sini sac tu adalah tempat di mana terdapatnya the pollen, okay, ataupun pollen mother cell kat sini. So dia ada 4. Okay, pada setiap anther tu dia ada 4 pollen sac kat sini. Okay, so the pollen grain punya developmentnya berlaku di dalam this pollen sacs ataupun this microsporangia. Okay, the development of a pollen grain ataupun male gametophyte ni, so dia berlaku ataupun develop in pollen sac. Okay, so kalian lihat ini adalah pollen sac. So kalian lihat kat sini dalam pollen sac ni ada banyak pollen mother cell. Okay, ataupun also known as the microsporocyte. Okay, so development of pollen grain ni berlaku dalam pollen sac ataupun kita panggil pollen sac ni also known as the microsporangia. Okay, microsporangia. So dalam microsporangia atau pollen sac terdapat banyak pollen mother cell ataupun dikenali juga sebagai microsporocyte. Okay, so it starting dengan pollen mother cell. Each of the pollen, kalau lihat kat sini ada banyak pollen mother cell. Okay, setiap satu each of the pollen mother cell ni nanti dia akan undergo proses meiosis. Okay, undergo proses meiosis dan seterusnya dia akan menghasilkan, dia akan produce 4 haploid. So dia akan menghasilkan 4 haploid microspore. Okay, so dia dah haploid, 4 haploid. Ni haploid lah. Okay, so pollen mother cell ni tadi 2N. Okay, 2N. So now bila dia dijalankan meiosis, dia akan hasilkan 4 haploid microspore. Okay, so each of the microspore ni nanti, okay, each microspore yang haploid ni dia akan becomes immature pollen grain. Okay, immature pollen grain, di mana nukleus pollen grain ni akan undergo mitosis. Okay, so each of the microspore ni, okay, so nukleusnya akan jalankan proses mitosis. Okay, dan menghasilkan, okay, akan form the generative nucleus dan juga dia akan hasilkan the pollen tube nucleus. Okay, kalau lihat kat sini generative nucleus dan juga pollen tube nucleus.
Okey, nampak kat sini So ini adalah dalam keadaan ini immature lah. Immature pollen grain. Okey, di mana dia akan jalankan proses mitosis. Okey. Seterusnya nukleus dalam pollen grain ni akan undergo mitosis dan menghasilkan generative nucleus and pollen tube nucleus. Okay. So, kalau lihat kat sini ada two nuclei lah. Two nuclei are formed through the mitosis. Maksudnya proses mitosis ni ada two nuclei. Okay, ada two nuclei ataupun nucleus kan. Generative nucleus dengan pollen tube nucleus. Okay, formed through the mitosis. Melalui proses cytokinesis lah. Okay, of course lah cytokinesis. Cuma proses cytokinesis ni without the dia tak balance lah kan. Kalian lihat pollen tube nukleusnya kecil lah berbanding dengan generative nucleus. Okay. Dan this structure ni kalian lihat surrounded by the axin dengan intin. Okay, dia ada layer lah. Okay, so iaitu axin dengan intin. So during pollinations, pollen grain ni akan landed on the stigma. So kalian lihat kat sini this the structure lah. Pollen grain landed on the stigma. Then the generative cell ni akan undergo mitosis untuk menghasilkan the two sperm cell ataupun the two sperm nuclei. Okay, so yang this one, okay, dua ni maknanya daripada generative cell lah. Okay, generative cell yang telah undergo proses mitosis dan seterusnya dia akan hasilkan the male nuclei. So ada dua. Okay, the two sperm nuclei, two sperm ataupun two sperm nuclei ataupun two sperm cell lah. And pollen tube nucleus pula. Okay, kalian lihat this one the pollen tube nucleus. So dia akan produce pollen tube lah. Okay, this one pollen tube. So pollen tube nucleus ni akan bergerak. Okay, di mana kalau kat sini dia akan deliver sperm to the egg. So masa dia nak move pergi kepada bahagian bergerak ke ovari, structure ni dia bergerak. Okay, pollen tube nucleus bergerak dan pollen tube pun akan turut sama lah. Okay, akan terbentuk. Okay. So kalau lihat dalam figure ni kita recall semula lah the development of the pollen grain and the formation of the male gamete tu macam mana, starting from the anther. Okay, so bila kita buat cross section of the anther, so nampak ada 4 chambers of the pollen sac dan di dalam tu adanya dalam pollen sac tu ada pollen mother cell. So nama lain kepada pollen mother cell apa dia? Okay, pollen mother cell ataupun also known as the microsporocyte. Okay, to N dalam keadaan diploid to N, microsporocyte. Okay, seterusnya okay, apa yang berlaku, each of the pollen mother cell, okay, so ataupun microsporocyte ni dia akan undergo proses meiosis. Okay, proses meiosis to form the 4 haploid cell. Okay, so this cell kita panggil microspore. Okay, so dia akan produce 4 haploid microspores. So ada 4 microspores kat sini. Seterusnya, each microspore yang dalam keadaan haploid ni, okay, dia akan jalankan mitosis, okay, to form 2 haploid nucleus. Okay, 2 haploid nucleus.
So di mana dalam so now the pollen grain, immature pollen grain ni ada tube cell nucleus. Okay, after the run the mitosis tadi, dia akan form tube cell nucleus, and satu lagi the generative cell ataupun generative nucleus. Okay, so ini terdapat dalam immature pollen grain lah. Okay, so immature pollen grain yang telah jalankan proses mitosis, di mana nukleus ni jalankan mitosis dan menghasilkan generative cell dan tube cell nucleus. Seterusnya generative cell ni akan form two sperm cell, okay, by mitosis. Okay, dan ini berlaku bila mana the pollen grain ni landed on the stigma lah. Okay, landed on the stigma. Generative cell ni akan undergo mitosis lah to form the two sperm cell. Okay, so now we move to development of ovule, embryocyte and formation of female gamete. Okay, so the female gametophyte is actually the embryocyte. So when you look here, okay, kita nak tengok macam mana development of the embryocyte ni berlaku. Okay, embryocyte ataupun female gametophyte ni so bagaimana dia develop dan development of the female gametophyte ni dia berlaku dalam ovule. Okay, so dalam structure ovule. Okay, ataupun kalau lihat dalam ovule ni dia ada satu structure dipanggil megasporangia. Okay, megasporangia ataupun megasporangium, just singular plural. Okay, so development of the female gametophyte ni dia berlaku dalam develop in the megasporangia. Okay, so ovule contain just a single megasporangia ataupun megasporangium. Okay. Okay, so kita lihat secara lebih detail menggunakan figure ni lah untuk lihat development of the embryocyte dan juga formation of the female gamete ni. Okay, so kalau lihat kat sini, each ovule ni contain hanya ada satu saja diploid cell megasporocyte ataupun megaspore mother cell. Okay, so this one. Okay, kat sini dilabelkan embryocyte mother cell. So kita tukarlah. Okay, so tak nak awak confuse. Ini adalah megaspore mother cell. Kita namakan semula megaspore mother cell. Okay, so megaspore mother cell ataupun megasporocyte kan. Megasporocyte. So hanya ada setiap ovule. Okay, ovule ni contain hanya satu saja. Okay, diploid cell megaspore, megaspore mother cell. Okay, ataupun megasporocyte. Okay, so megaspore mother cell ni dia akan undergo proses meiosis. Okay, dia akan undergo proses meiosis to form the 4 haploid. Okay, to form the 4 haploid megaspore. So kalau kat sini lihat ada 4 haploid megaspore daripada a single diploid megasporocyte ataupun megaspore mother cell. Dia jalankan proses meiosis dan produce the 4 haploid megaspore. Okay, 3 megaspores. Okay, 3 megaspore akan degenerate. Okay, manakala
hanya satu saja, only one yang akan survive ataupun become functional. Okay. So the surviving megaspore, so yang this one adalah the surviving lah. Okay, one surviving megaspore. Okay, one surviving megaspore ni akan undergoes 3 mitotic division. So kalian lihat this one. Okay, mitosis pertama. So mitosis yang kedua, mitosis pertama kalian lihat dia akan hasilkan the 2 haploid nuclei. And then the right dan mitosis yang kedua untuk menghasilkan ada 4 haploid nuclei. Dan seterusnya mitosis yang ketiga lah. Okay, so mitosis yang ketiga ni terhasilnya 8 haploid nuclei. So ada 8. Okay, ada 8 haploid nuclei terhasil daripada 3 mitotic division. Okay, so proses mitosis ni berlaku without cytokinesis ya. Okay, mitosis occurs without cytokinesis. Di mana seterusnya apa yang berlaku? 4 dia akan divide this nuclei ada 8 nuclei yang terbentuk ni, dia akan divide into 2 groups, okay, containing 4 nuclei. Okay, ada 2 group containing 4 nuclei. So yang pertama, one group ni kalau lihat dia near pada micropyle. Okay, ni group yang pertama lah. Okay, near the micropyle, and another is at the opposite. So satu lagi ni dekat opposite pole. Okay, daripada 8 haploid nuclei dia akan divide into 2 groups. Okay, one group near dekat near the micropyle. Okay, this one lah near the micropyle, and micropyle end, and another is at the opposite. Ini opposite pole. Okay, seterusnya one nucleus. Okay, one nucleus from each pole akan move to the center. Okay, so daripada ni dia akan bergerak satu. Kalian lihat di bawah ni lah. Okay, so one nucleus from each pole move to the center to form the 2 polar nuclei. Okay, to form 2 polar nuclei. So kalian lihat kat sini, takkan kat sini lah ada 2 polar nuclei. Okay, n plus n di sini Okay, so remaining, so yang tinggal, okay, 3 nuclei at the pole near micropyle n, tinggal 3 dekat micropyle. Okay, n ada 3 nuclei. So dia akan form di bahagian tengah ni. Okay, adalah egg, telur. So kalau kita pergi kepada rajah sebelah ni lah, nampak lah, dia ada di bahagian tengah. Okay, ada female gamete. The egg cell ini adalah female gamete lah. The female gamete. Okay, gamete terbentuk in the middle, and the 2 synergid. Di sebelah kiri kanan female gamete ni ataupun egg cell ni ada 2 synergid cell. Okay, manakala the remaining 3 nuclei at the opposite pole akan form antipodal cell. Okay, yang haploid lah. So ni haploid. Okay. Okay, so kalau kita start semula lah. Okay, pembentukan terhasilnya female gamete itu bagaimana? Okay, dia start pada structure megaspore mother cell lah. Okay, develop di dalam ovule ni. Okay, surrounding by the integument. Okay, di bahagian luarnya ada integument, structure integument. So
megaspore mother cell akan undergo proses meiosis to form the 4 haploid megaspores. Okay, proses meiosis form 4 megaspores, and 3 megaspores akan degenerate, manakala yang hanya satu saja akan survive. So the one megaspore yang survive ni akan undergo mitosis 3 times. Okay, 3 times and produce the 8 haploid nuclei. Okay, 8 haploid nuclei. So the 8 haploid nuclei ni, proses seterusnya apa yang berlaku, dia akan divide into 2 groups. Okay, one group near to the micropyle end. Okay, satu lagi group di mana at opposite pole lah. Kemudian each of the nucleus, okay, akan bergerak daripada this group ni. One nucleus from each pole ni akan move to the center to form the 2 polar nuclei. Okay, to form the 2 polar nuclei. Seterusnya remaining 3 nuclei at the micropyle, and dia akan form egg ataupun female gamete. Okay, in the middle dan di sebelah kiri kanan dan juga 2 synergid lah. Okay, ada 2 synergid itu dekat bahagian micropyle end. And remaining 3 lagi dekat opposite pole akan form the haploid antipodal cell. Okay, so itu secara inilah keseluruhannya proses bagaimana development of the female gametophyte, okay, ataupun the embryo sac. So itu hasilnya embryo sac lah, last sekali embryo sac, dan juga formation of the female gamete, iaitu egg cell. Okay, so di awal tadi kita dah lihat development of the male gametophyte. Okay, the male gametophyte iaitu apa? Pollen grain. So this one, ini adalah male gametophyte, pollen grain. Okay, di mana pollen grain ni dia akan release from the flower. Okay, dia tak sama dengan female gametophyte. Female gametophyte, okay, kita pun dah sentuh kepada development of the female gametophyte iaitu embryo sac. Tapi untuk female gametophyte ataupun embryo sac ni, dia akan retain di dalam bunga, retain within the flower. Pollen gametophyte dia akan release from the flower. So kalau kita lihat kepada structure, okay, structure bunga ni, okay, so untuk yang male gametophyte dia berlaku dalam structure enter ni kan. Okay, so that's why bila dah terbentuknya male gametophyte ataupun pollen grain ni, so dia akan release lah from the flower. Okay, release from the flower. Okay, untuk yang female gametophyte iaitu embryo sac, dia kekal di dalam bunga tu, retain within flower. Okay, proses fertilization yang akan berlaku. Fertilization ni maksudnya fusion of sperm nucleus yang terbentuk nanti dalam male gametophyte ataupun pollen grain ni. Okay, so dia akan fuse dengan the egg cell. Okay, the egg cell ni dalam embryo sac gametophyte. But dalam tumbuhan, fertilization ni berlaku secara double, double fertilization. So kita lihat apa maksud double fertilization tu. Okay, so kita start dengan proses apabila the pollen grain ni, okay, the landing on the stigma. Ni adalah structure flower. Okay, so bila pollen grain, okay, the landing on the stigma, the pollen grain ni dia akan absorb moisture and germinate to produce a pollen tube. Okay,
dia akan produce a pollen tube, dan pollen tube ni akan bergerak ke bawah, down the stem. So down the stem, bergerak ke bawah ni, down the stem towards to the ovary. So dia bergerak towards to the ovary. So di sini nanti generative cell akan divide by mitosis. Ingat balik tak dalam structure the pollen grain tu lah. Kalau saya boleh lukiskan pollen grain tu. So generative cell ni dia akan divide by mitosis. Ada kat sini ada generative cell dalam structure ni. So dia nanti ada structure genetic cell. So dia akan divide by mitosis to produce the 2 male gamete. So kalau saya boleh lukis ada 2 male gamete kat sini. So apa yang berlaku nanti pada structure pollen grain ni, selain daripada ni dia ada generative nucleus dan juga ada pollen tube nucleus. So structure luar ni, kalau lihat sebelum dia form the pollen tube ni dah ada, yang di semua dia dah ada pollen tube. Sebelum tu kalau lihat structure dia, so dia ada pollen grain ni dia surrounding by the, saya dah sebut tadi di awal. Lebih kurang macam ni dia ada structure this one kita panggil dia apa dia, intin. Dia ada intin, lepas tu yang layer kat luar ni, satu lagi ni axin. So apa peranan axin dengan intin ni? So untuk yang intin ni, lapisan yang di bahagian dalam ni, pada pollen grain ini pollen grain so intin dia akan secrete chemical substances to digest the stigma. Bila dia landing dekat the stigma ni, so axin so the intin dia akan secrete a chemical substance to digest the stigma tissue. So dia akan digest the stigma tissue through the style. Dia akan grow ke bawah to the ovary tu kan. Manakala pada embryocyte dia ada satu structure, iaitu dia ada 2 synergic cell, is it? Dia ada 2 synergic cell. Pada bahagian mana tu? Pada bahagian di sebelah tengah ni ada di sini ni ada 2 synergic cell, yang tengah-tengah ni egg cell. Synergic cell ni akan secrete pula chemical yang akan attract the pollen tube. Sebab tu pollen tube ni dia akan grow down, down to the ovary dan sampai kepada bahagian micropyle kat sini. Sebab kesan daripada chemical yang dirembeskan secrete by the synergic ni so dia akan attract the pollen tube. So pollen tube tu akan grow until it reaches the micropyle. Reaches kat ni micropyle. So seterusnya apa yang berlaku? So when it reaches the micropyle, tube nucleus dia akan degenerate. Kalau lihat kat sini lah. So bila dia dah reach the micropyle ni, the tube nucleus degenerate. So sampai kat sini, tube nucleus tu dia akan degenerate lah. So kalau lihat ada 2 sperm here. 2 sperm ni daripada mana? Terhasil 2 sperm daripada generative nucleus kan. Dia akan divide by mitosis to produce the 2 sperm cell ataupun the 2 male gametes. Hasilnya the 2 male gamete. So one sperm cell ni dia akan fuse dengan egg yang ada kat sini. Dia akan fuse dengan egg.
Okay, to form diploid. Kau lihat gambar rajak kat bawah ni lah. Dia akan form, ni dah berlaku fusion of the sperm cell dan juga the egg ni. So dia akan form zygote. Okay, to end. Kita pun diploid zygote. And another sperm, okay, so dia akan fuse dengan two more polar nuclei. Okay, ada dua kat sini kan. Yang satu ni dia akan fuse dengan the egg ni. Okay, so terbentuknya zygote yang diploid. Okay, satu lagi ni dia akan fuse pula dengan the two polar nuclei, two polar nuclei. Okay, to form the endosperm. Okay, triploid endosperm. Okay, so proses ni yang kita panggil double fertilization. Okay, sebelum saya stop my lecture lah kan. Okay, can you give me the answer? Sebab tadi dalam video sebelum ni saya tak sebut tentang function of axin. Okay, so you cari function of axin ni apa benda? Saya sebut function of intine dengan synergid. Okay, so you answer this question. Okay, function of axin, function of intine, and function of synergid, and then send me the answer dalam GC, Google Classroom. Okay, that's all. Thank you.